Yo ali hekatu badingolu binana kana live ate mela bake al nyabe tarlanna be setin dola nga problem do soto je al salha ko boyndi wato wati ngay technical problem o dol soto ngalon ko atol mu molleti men yalon ko nalden tayim programme o lale anu watol bela al bem faham lale ko dalo manke ku jamal la je folo bar inshallah domandin sambi mbe kuol dol bond la nyoto jannin ka kuo ku ke doron salbula folo al sila moy na UDP jaleo la jalome alonko watol bela la kumol katara diarinne andung ala denkilol be ka koto soto men yalonko e kadung molu la mennu mo UDP kanun teluti bi fanan be kacha sutune kala me alon ka kono to fanu kala bar kanale doron ka famo bondi UDP ko la kaje ko UDP la bantabata kala bantabata membe tara deri wato bela fonsi kachalu ke men yalon ko ndal tala nyamen ko UDP mu ka folati me alon ka nanete seyanola wato lu bela al sila moy mama jalla fonyato
Mbadingolu ngali kontong atolu la moirali me alonko albe join kan sainteng ngali be kontong kalten tu kali jai watola alnata kakafum fe menna nyim programoto programo mu alla programo te me alonko akanali e faten sabal foundation oleto website kutomen ayeleta forumo kachabla me yeleta ni wato la andum be nyinen karo ke kan ali bulu kaje ko kawo ke dulate dame alon ko afananse kachabundla doti damen ntol men nangan yolbe dula kili wato bela pour ka kachado ke je men sken damalula na fa kuote mbadi ngolu walati na kumaya tam fe bake wato bela nin nata drong pour ka sele o programme o nyin kake o platform o nyin to alsi fero ke ka programme o nyin katra siala dulaluto damen yalon ko nimmol sitara dendin ka jubero ke programme o nyin na atol men say ngal bella moy kan al nyaben na fanan ngani duno di alla ko mbesi ke programme o nyin janjan dilalti isaje mo jamasi joinin fe kakachanyin ka kuodolu talanda malu tema isaje mol me alonko e kalafi pruka nyo follow isaje mbesi nafaso to programo nyinto mbadi ngolu ntele nata bi albadi ma ke ba sabali Helsinki Finland kanadron kamol hakilol bulandi nkanna kachalula fannalu men kam bankola do koto mem Gambia bankoti hani kabi nalbe den tawol labi fanan kana kawo hakilma kachalula tabuloka mbadi ngolu mbenga jele Gambia banko kan bitembola munkulle bije follow nsa dati na president o manyala memu president Baroti waran na so-called president o memu president Baroti abe manyali men na banko kan ngam fon kis ka jube ko fo wo president o wolem president o ti bang me alon ko sanji woro ko manto nimme la hidoluta ninjikiba ngamo bondi mansaya kono memu ya jammeti jika kurungolu to ngamen longato lung nate be kakafunyo kan kaje ko wol manyan na kala jikoti Gambia banko nyanta tala nin jikol menna wol kono badi ngolu abijele ko man sakundala na fulo banko be sembo kawota kalanyo kan kete kunkilim patio warang atela patio me alonko atabe siri mennu toya kan kama sakundala fengota ka tamandi politiko silola kamolu jamfa kamolu nene ka sembo ta me alon ko mansa sembo men di ko ka constitutional right ta ka elemandi kamolu tilikunte ba nene ko ya jamme ka kenu nyamen na lafta talala APRC campagnola na lafta kuo kula kanim masakundala silole nyami nyokan ay molla welta ay molla tax monitor ayta ayo manya sifa ke ngawleji Adama Barrow amang hani ke kujam farenti amang ke hani talinti Adama Barrow ya singobula samata sifale kono mbadin Gambian ko akoy tale ko Gambia banko de ntol ning atolbe ntolle dentala nin ko Gambia mante tofo mete tofo ngamobe le tofo fengo fen nin Gambian ko wo Gambia banko ala nyatota anala soma wo muntanite belti ando ala responsibility amuntanite bella do kuote mbadi Gambian ko alonko
bide politiko asitara no lal ni nyaaw nyama nyanta fahamro kala men nam fangola karola wala nyinti ko Gambia banko ntollem ni ko Gambia drong ye fanjeje nyamen ntangam fango jeje wala nyama abeta ku kawo amantara taku kan ntani te beta kanala la katun tolmu Gambialti andu wolenke Gambian court wo Gambian kaya ntolla responsibility mukaje ko man salime ye mara hanna tare e mantara silo tamandi ku kanne amanta kela ko nyantan ko di lale ngambulo la nyokan nko katun kortale wolibe kula banko kamme alon ko nte kuno laje ninga oke ngan ko di mfango me alon ko nten ko di no lala mosi borono nyaonya ibuka borno foye fango filikoma mosi borono balia nyaonya ibuka tamo doman foye fango filikoma woton tem fango tuno la koma je nyame mbadi ngol na banko la misalo be wala nyama adama barobe menna nta tuno la kan alinka na tuwa kan katu nyim banko amanke Usenu Dabo la bankot alinka na adama baro tuwa kan katu nyim banko amanke Halifa Sallah la bankot nyim banko ntolni ale katu ntolni tol bel la bankom nin ko amanke tol la bankot ni bele den tala mancha ko nge fananda bondi jele koy date banko kono banko mu dembe fengoleti andu wodembe fengo ngaje molle nyatili ngala men yalon ko ibe ku mane jamal tamande kanje mbadi ngol bi aliya jele aliya video li men je ker fatu tembo men na fondin kelu tata pour ka application o dundi kaje ko banko kan ni luanta ya membe jani selective justice e kamenu samba molu kam fondin ke dolu ta lafta ka balango ko wala kay tandiko lafta nga nyanto soto ngan kango fintindi ko membe kerim banko kan inspector general kay tandala ko ntol fondin kelu lafta ngan kango fintindi kay tandiko IC sarti kunyali mella ka karafa luala ani luwa manta andung atol polisol fana mennu be do ko wala al lafta kula dundila banko kan minga men kele jang menni luwa manta paramilitaire lu katay kanya pimol kal lafta ka kango ci ka demonstration o ke kaye tande ko malla fi wasifal bribe o processo nyin tamande kan ngaje polisoli actiono men ke bi fanan yamira nun ko nyimbe kanalale ko atina murlana bi fonyo kono e kuo kukeje amanke ko GRTS lebe ko in control amanche ko GRTS radio lebe in control amanche ko say media household kiline sembo soto katambi dolla nimmoliye bulole la in telephone dingol kandron dunia bele ka ko kalamuta andu ni tata once idunta fonyo kono pour ka bondi je ite sa bondi no masin kilinda kono bari ta bondi no la dunia la jim masin jamal kono nga bidiel gele me yalon ko ilafta sapila bubaka jiko kanker fatu kasembo itandala ka foko poliso e diam nya sifa menke ama foku katu wolibe damen ibe bantale wo police headquarter atemu poliso to nyawnya wodula manka tati mbella bungu jeti je mu Gambia police force lela headquarter te andu moto mu dulal teme alon ko molu la dulalem in fact police men kata sije ikasi mol leje mol si la recording keno wo space nyin konale in fact men kata wolu membe recording na buba mantarate record kan buba be modol le record kan atelenata apiata wala dulanyinto yalon hadama diya kono hakilma akumata gel poliso nyinna keta moti meya fango force anata bula wala video kon katum naman kataw ma fango la wo video te futala mate wole haynenne ive video la wato e mantarate record kan ate ko wol yebo premises fango le kono yalon mo nyanta yesembo lodulalo Fatima lonko birate manke polisoti wo police headquarters be kerin polisol le tartanun do ko lawto biri bota je manke polisoti ila do kula hani biri me post word lato drong je manke yat je mu Gambia dingol le la premises ikafomen nako ite record nola because imang rights record to nyala abe luaba bar natarako itatate noma abe sirin damen ala office kono ye camera lo ke ba record la nyine ni loi manta bari be spacemento ito la gruppo le be o space to
ite suoto avoid nole nimal lafi ye record bari ay approach menke ala way of approach was very wrong atelaftel kayitandi ko atemu police olti ay sembo sotole pour ka ñunu condemn ke ban ka fo ite ñinke la bu ka ke wonyama fa police aka ke ñamen ni lafta horomo e muru kan ye loi kanta loi e ta ikam wala freedom wala folo diala atela nyanto ni ala nyanto diale kaje nyanto ka muruta fanankanne ite police o nyanta nyanto ni horomo men soto na ko en fanko al sale hakil tude albe recording menna pral kana public space do ta katu jam fana police station o bunda ma fonglem mo jamala kane katambi kana ali sigen kenyi ma fan do al sala ko ke oto pour mo dol mente la pral ye bule alla video kone kana bulaje. That was going to be a good advice. Baritina no dron kontemu police olti you have authority pour kana ko enforce in a wrong way. Nyine keta police kendi wonyina bi aba fang doya la bak. Ntene mo jamal be fintla nyin social media kanyin kuo doya. Kaitandiko muna manke nyo jaute. Police oite men kadiamu. Wallahi biribe diamola ina e Gambian kamanya dam malek. Biri ya juba e jube ye Gambian college anya e Gambian college. I biri me la moyala fanam me la moyila mune ye mune keno. Iba jela ko bar ni tata with respect. Iba jela ko abeo be falale anu hormoni bunya ni wol fan be ko di lawto ni be bulol tela nyo bulani jelo. Wolem police inti wole real police inti. Wolem nyinti ko inyanta molu bunya lale. Iya bunya tilim molle saje molu katara jikri ninde obe kering. Mol nyantale niye polisol je jike aha polisol bijanne we are secured ni mol nyaaye polisol je mol nyanta kontannal kafo o jambe bete arna katum polisol bejanne Europe ninga polisol je dulalto nka feel wala jam mbuka feel ko we are not secured anymore because polisol bijan woto lefta menna ndambanko kam même little gambiate wala ngaw kayra sifa sotoje police manke civilian jawot. In fact, ite police ofong so masini you are a civilian because service abuka me atolle katu changing gedoro isi police ofong ja ido ko ke be sanjo falin sanji do akoy konte be sanji ta worol wati da akoy konte be sanji tan nan alba be dun na nyoto jedoro abe amanke fendi fonyin sila kam fendi muto modi bulu pension ofong na bina sile ki jole ke fara because imam fata molla ikoye to adomola mente tati ikoye tu fongo itandila imanke menti ngo police yantenene majit amudo ko wolto ko liberesi amudo ko woti nyame amudo ko wolto ko fitarla amudo ko fitaro mudo ko woti nyame amudo ko wolti ko moya kono do ko be nyame moybe do ko men na meyeta kontan andu ka sotole ke je men kete tambindi itebe do ko walla ila banko ebe do ko le fongo do ko place man fisia do ko doti. In fact, ntolle kaben do ko fe do jamabe Gambia fon policiala ibenta fele bari nema plan ko be kala polisot do ko men ita fon ya plan kake kawo do ko ke wolem do ko ti yemen kan Gambia fonyinte koro wulon fon ti ba Africa nkam fanje do ko bundal tole atara nenema mira fanko nsiwo do ko lek ni nata bankol kam men ye fan soto do kula majority be kake molati me yalon ko itolle ka choose ilafta do ko menna yewoto ye study yo line on you study yo do ko ke wala ne ikela do ko ka nyama katu kabiri man tawo do ko le yo wala kanu sondo mo kono ko ite lafta kaw do ko sifalek lafta nyin do ko sifalle soto Gambia lafta nyin do ko sifalle taranna bankoka ni police nyininka atol membe do ko la police ye mol nyininka ko mojelle kabiring ite dindi warete brijan nibel kambu bandale ye nato sor ko ite lafta kala police olt ni mo fula sabata tambilal accidental police wala be taraje ko ngado ko nyille masoto bri ko selection on tata auto fana ni ko ami bitajel ni ko police bi ite ben tada men fe doron itata wala woto nali be woto hannal te contaniring al kana o fijoji al nyom banku dingol ka banku dingo amu nyom banku dingo doron net banku dingo amu nyongolati ifulango imonyo ibarindingo idingo ifa ikoto nyinel bije ibama alinkana woke alinkana mfanke ko na president ol kat menke komen
adama baro la jamfantu yabe jame brimbe programo dat la ngay men foko wallahi abe koyrin albela le ko na banko kata nyamen ata continue no la wanyama gambian kolu alajube gambia la baluo akenya be nyamen bi adama baro nyin silo men muta fente taraje na manke kata ka wuru mol kan ka bulo wulinda ba bulo finjala ko gambia nyom banko di mata kering ate menke banko kan adama baro ay muneke banko kan afele nga nyatli ngin député carte fayol adama baro ye nyim campagne me wulindi ten ama wuli fen kama pour kata ngin député carte fayo kata ka banko dingol hadani katung akata hadani rol ke hadani ila fenta yakan ke nyawali la fenta yakan kala sembo itandi anata sembe itandol gambian kol fal tal fang jela bang atol sudula mansanyol sin laba mansal me alonko itol kana muri kajuta tolle la kali hadani adama baro bira man kanyim president birim ma kanyim president adama baro e mune keno biri nga ke president ay mune keno afele amurtanal kan kotenk aba fala liye ko ali cartel dinna député la gambian kol alteje la bang gambian kol al talfon kalam talaban ko ni manke man sate me alon ko as gambia do kuno katum ay kuma dantan fo fombe ni la won leba adama barola ko nyeko ate mano ako amano ako mansaya nim femma ate tarasirin laran wala kan atar larin laran wala kay ya kuni abe sinol ya tek tek ya dunga bulu aka mano andu wolu lala wallahi amam faniya fa mano akata wala nyam akata accidental president net je mbije ako tonya sanji fulambe wala kala yalo nimmol manyin ko fam dol katale kay fansum faniya ko mol foje adama baro e sanji fulale foko ate sanji fula fango kanyantal mol le nata fay ko nkana programmol mella sanji sanji fulo doyatal ngake sanji sabote katu laftale nga law reform ke laftale nga institutional reform ke laftale nga reform jamali ke men yalon ko amen nyin birim polisol la karola lembang loi la karola lembang sabiso lembang doku bunda lembang kata wo sifa de ko abe siala le pour nga sanji sabo di nesaje nga taymo soto no nga nyunu be landiku because man la fi nimman sakunda kote bina weke wala muradoti andu laftale ko akana je ko momen lafta kaste man siala ke wala jeroti saje aya ko kenin tilingo silola a kenin sobea silola kana ke ko political way ako bismillah sanji sabo wota sata barato da madama sanji fula nyine fotanu andu wo fana manna ma ba telephone da fa ko nin sanji saba sita mbe jilale hani carte fayo ko la fana moli nata sendi ak nyin kan ne ko man sa diatal de akil tude e ko akonte mu forolete nte nakumo nte sela ka ngadomo nte fonola ngami adama barole je mbije biri wo keta mbije ko denke molu biri wo sanji sabo bina siela nga Halifa Sallah nyol mo je yekali iko nyin sanji sabote tambila oje jallo nyoli be kali ko nyin sanji sabo ibatu ka membato bawo sanji sabole foto ibatu wesi moro adama damante de alinga hakilo dumba adama damante wo Halifa Sallah ni wo oje jallo wolel dangerous ta hani adama barot mbije wo 3 years ko mamanta brin 3 years ko mamanta kanyo hakilo bulandilem doro adama lota ko hani atele o fo bar constitution o way mem fate be bula wole no makatu constitution o ko leata la hidot ako constitution o kate be sangilu le classe sangilu lo keje ni wo keta ateta da kala carte fayoto asib mol bulay saje fair play levulo e soto on the ground me alonko isi politician ol bula wol sina isi nyo sabo ke palaso la memo presidentiat tembo menna o kumo be foka ngusenu dabo e kuma do fo modo lu man kumo sungo jube ako ma foko alnin adama baro man kuma bare forcé kono ka jindi woto nimmen ko be o kala woto mbebe na luwadu latol ando amantara anya nimmatara ko adama ka fo moli nyamen ko Hussein Dabo bate normale o kala palaso les bayndi
wolu lala wallahi ni usenu da tartangine kanko adama be bola janne adama tatala han 3 years jotna dama fo adama sondila kabe fonyola wo mo kurungol memba bala alaw na fiki kafo welel kay kane fonyo bar adama tatala fako akabe fonya ko katum 3 years jotne tatule ba wulindilal ako iye ku parending kame be wulindila adama baro adale af baro kaf na fikol kay kana sila ya jamme kamenke ibe wala kele bute ni e bute be deilal anday wolek ako e di kay ha ay kay bute do ya jube gambian ko lali la moyde anata wala kay bute afongana tamura kon tele ko ye bute gambian ko aliyajele adama baro fane documenta akaka gambia dingol le bute say gambia dingol atol dumbe tula bute labang afele amamme kotenke wo buter kilingo ay wala itandi birkama atara mol mam fenke je mol yela candidate mem parandi membe ko Modou Sabally inata ininji ko andum abelorin tonyale kanko banko dingol le ko ilafta ay tambi nyato katu wala kat na nomination o kak wo nomination be nga jele momen drong finta to hadama dingoto iko nganna luwa horoma bangata akake process men yala kaytol be jube tol fanko mantana jela kaytol la andum ibe tata nyamala ko mo nyanta dila nyame wol kilin wol yena ke jojoti wo fil kilin kono je imani hakilo soto ko batu ngam batu mba futan dilalen tol fan nyanta futan la damen wol sa jube ni loi bunda bar wole fanko ka loi interpret gambian kol manke toleti mankara talentale la kangali atol yetu bute ro kono dorong atol gambia dingol ali sondoro kali bute barandim baraba iman femfo iman kuke iman kuke mola foka foko nyimman fea nyinteke nola IEC munebekeri nyimman fea nyinteke nola dorong fitib ya gasol faynan kotank kanya pi mol kanke lipa wol men munebebul kiditebul murtebul dokonin kutukuto wala bero isi wala chikano ka fayi kan ba wol kamem fayi ka wala sembo warta wat wodum fanan wati kuntun kilin dorong gambian ko beye manta dun tala bunkon gambian ko munebekeri al tol lafta muneke aliye atol gambia dingol je mandim maba abeni mboriba katang mandim mabang abeni larang da koto dungoni ay walimba alnam mako jumal lebinali mako ila atol gambian ko jumal alibe jumal la kunkoto membinali mako ila fali amiral be Modou Sabally la kunkoto ba albe men na fali amiral kake Modou Sabally ba albe men na fali amiral kake loya dabole ba aliba fola ko loya koto aliman tonya fo lo yale bina ba fulali alta silo kambaliye yinkeba jumale bina ka fali ko alketa ngalke atolle ba la right fight la alfon allafta men kala luwo ke nan lafta dun na laranda le koto aldul laranda koto aliye mabo je atolle la business om nan lafta tila liyeti nali beyden taw litul gambia la ntol lafta o gambia betol lafta la balunya le fisia ko ntol talif siarin tanyamen tol fana mankana ni ikana te badi ngo mankana e mankana ni bote badi ngo mambo mambo gambian ko ali mambo ando akoy tammale ko ali mambo bari ntol fana mambo bari ntekeno lali kelelati janga kali kelelati suo kono mbekelo lali janyadi len kamembe soton nal tol le ka tala ibadin bijawo ibadin tijawo mo ibadim be suwa kono ibal momo ni be Europe jang ila soto fengo to ini gambian ko lebe denni ngala kato ngamello gambian ko jikoto memmu gambian ka betot ay fengo fen soto da kabe hame gambia le andu ngajele ko gambian ko ka bala fanyon gambian ko ni nata mata sana na be Europe abadi ngo be Africa alla fitanga muneke nal sulata manola al kontol nal sulata tulola al kontol nal lafta carte fawla al kontol nal lafta demonstration al kontol natol lafta fen al kontol ngamuna kala fontol ma tol la jongol letiba gambian kol
ntol ma tol la jongol teti bang fo ntol le atol hamo fandi bang bawo ndinga tara ko alikanyin kol be sotono al fango na alikaka al fango tennum banku kata wala kata nyama al farambe kala wala nyam gambian kol Europe ta fali amira muneti banko men a fondinke niya nginin ka keme niya tara dame tan konon tanin konon to be ba falen ne ndebita bantale mallaf katu yim banko kan wo banko la somale mbe nya bala luntangol be bara firngo men na banko kan nyimmen ka foko ali carte fayon kana so luntangol ka kanake ngamun sayin ne je ko ali be wole fokan ko luntangol kanake fo luntangol nyanta carte fayla na banko kan ne ba atol fango fe atol le biyo luntangol long katun tol nga tolle ni filisirin na o banko kanje atolle alon jumala mu luntangot al ni ka ben hani sayinteng NPP de du ko be bala ibite bine munan nali ma wala folo boko mo kana daka ke daka politiko ta ka dum men wala aka folo men wala dendi ka dungot imanke banko men dingot wala parti simbolo ila dendi ko men munan ne kaw dungal fe sate kono ikatara mini nal katara siring al ka fo ka carte faylu ngole bato carte faylu ngol nimmen tata woyole ala carte fanka nimbor bay ta dungala bun kono ali ta si alla musol dala al ben talin kuma kension foleje ali amira munebe keri ngambian kolu mantara monen kan mantaral tonye kan barin ka dol sonku nangolef ali be alte hamote tarla la bangambian kolu al tebere bete kala la kido dato bang gambian kol we men min mandika konto wolem al takun kala al fon la ba banko men ala safaro bebe luntangol lebul biri nga tabulundi wo a bitiki wo a mburu wo a keke wo a fengo fen hani passion tabiro a bebe luntangol lebul banko molu bang bani nunto mol ko bay bitikol men soto hani wo narol me alon ko kabona wo bitiko be luntanga be ketam bulu luntam bitikote building construction area be keta luntam bitikote ntollaw banko somale bi wo luntangol le banko dulali be sankor dalt nyin kene ba katangol bi sate kutolu kombokono sate kutalole beje sate kutolu tolu kala nyamen wo fanga ya itandin nalako wonten tolla sate lut ika sateje molu me alon ko luntangul mi da mal ko groupe nyokan fo ka kafun nyoke ka ke satete atol yamra andu wol bu ka son tol ni tol ye futu ite son na moye futu ite son na moye dim futu ni be futu le bite ale ta futu na je murna ni be dingol futu le bite ale ye futu dinan ye di ini kelu be sambana moni wol sisi no ba wo banko ala soma mu muneti mammo to fo de barsay alimbe nga calculate jumal le kawake ndanga kumo men fa yalo ma fo karinyol bare nga nyim men fo jumal le man kuto muwoti mennu man kuto muwoti mbe wollela men yalo ko be lunta yala mola banko kan ibe juturi ngale bu ko soyna e futu wan tu ite sonna inala kuye kaf ndi be sila dame kala fi da mali setul nyoka yesia ye fansun jame oloje nati amete ko fansun alkalo mbadingol alinga mira banko fanyin nem Gambia sifati bang lefta Gambia sifa men continent laba banko fele president no membe siring abe kem bulu tribalism ay sielu bondi nyokono bi brim president baro ala nyin to dati ala jube bira tay takat du nyomi kono kata North Bank ala jube ay satel men tous akakata meeting wala dame iba abe koyla mawala to ko tonya mantara fania fo kam president baro tribalist balemu president baro anala kafo moli tribalism le sambana bara fele da mal la kafo NPP kol be nyola su alawa NPP kol fele nyola mbadi Gambia kol da mal be nyola sai ida malu division bakata ngola bije bar wonten to la hajiti katu to la create bari abe mendu affect la bake wolen tol Gambia dingol katum bi men ka ke wolem do leke fango warandi Gambia dingolu kam isina mola banko kam iko mu banko kayramal banko di maba yemen sotoje hani ma soto la banko kam iko yena jutu wala ko wonta fenti itele fisiata wote ikamu nyina la banko kam akamun tala nimmobe Europe ja ka tele fisiata Europeanol ite kamune nyini je ite men ko fisiata nyin tuba bolti ikamu nyini jam nyimu fallo mbali akuma balet
nyimuke kuma lombala kuma balet alin kalisong Cairo la nga Cairo fanam bunya nga soto mennu kono Gambia dingol aketa nye jutun na bati aketa nye dimin na bati kaje watol bela nkaje ko molu kana sinna banko kan ikana muri ka jutunna molu kana kenna banko kan Gambia dingo ahamo kanyan tabake nganna fengo be fili luntangol bulu nganna sutol bule bulu nganna mburol bule bulu nganna bitikol bule bulu nganna Marcel bule bulu nga fengol be bule bulu ntol keta jongotim fangola banko kan manna hanyino ka fo luntangol fango bis ku otome alonko idatije wolunta be Gambia ila bankol kan carte fayo ka keje bi Africa banku jama bi je nin carte fayo be la bankol kan ike diwol bayndi wo Africa banku ko ton kan ne pour yela carte fayje andu be ga jël Africa bankol ka wol katale very smoothly mo buke da kefe ila carte fayo lut nin carte fayo be Guinea Bissau ikana carte fayla no ma Gambia banko kan ne bar wo bukati na Gambia diwol ye da ke la carte nabe Guinea Conakry wonyon nabe Senegal wonyon nabe Mali wonyon munati nan to la carte fayo nkanaje wol kafo ibamu tala katambi ntol la carte fayo itol fontala bi luntaw le membe Gambia bankoka mbe nga jël wol paret ye tesiti na carte fayo ka ku mande katambi to la carte fayo be anin hada nyirba Gambian kolu alafta jumale nyim bondali kungo kan alika jumale batu ko membinali mako la kanyin ko bondali kungo kan alali hakilot Gambian kolu alingon hakilotu na bankoto alingan na bankon tenkodi ngo Gambian ko itelebe kele fango e toleti men ka fo ntangam fonyo le mbatata le ye fonyo e batata munela ye fonyo menna korima mira ko fu fango le be buluko Gambia banko wonte te fu fenti ike fangole batandi te fonyola ibita min tole ite men ko e fonyo politiko la e man tonya fo ite ni e fonyo politiko be tongo normale e kata min tole be kanano la politiko la nyadi ila korda be damen e babeje e fabeje e dingo beje e koto beje e bari no beje e kanate vitamin ye fonyo munela mani da jawo politiko la ji soto bali ya politiko la kurango politiko la ila korda membe Gambia politikolem ibe bade la banko men kanje politikolem sa ite ko e fonyo Gambia politikole katami afonye katami ngate bade China bam ikata si China le bam ite men ka fongam fonyo Gambia ko politikole ye fonyo katami yalo nsi batano le ngapisali aka soto jo ya kono le bar pisali ngam bom fangoto wote kering alingam tesiti nyin carte fayo men kana teng kule me alon ka kole atabak annum besing hakilot nimma hakilot sita disappointment ba so ten carte fayo kadu carte fayo in the first place aketa wato men na manyen na kala wato carte fay manyen na bula sunkar kon député carte fayo ka carte fayo to me alon ko atella tona auto kallo presidential carte fayo hadi Europe banko lu kanja woto ning wak tar ko abewo nyama ntol nganna molu la Kenya long andum benga lon nako sunkaro kono hani carte fawlu men kake Gambia mo jamali bije e kata register ni satel mento e ka cartel fayda mani be sabatri ndame mankele wo ka Gambian kol batande baka wala nyinti ko e ka travel leta carte fawlu la local satel to ye murun nan ni carte fayo botal iya mira sunkaro kono nim mobe sunde akabe wulla ay bo Gambia ita ay sora ay bo Banjul ay taba se carte fawlu ay murna ni wo mari e mira amra be sonnal kataba ni wakabe bola kombo ay ta badibu ni wakabe bola kombo ay ta jara woto nyin katte fayo ntamalo mune nyim mistake ko fonsi ko Gambian ko bebe deiring ka carte bula pray fay nyin sunkaro la bunya be nyame sunkaro la be president Barrow nit ñi mu presidential carte fault tenno a fali but they don't care andu to la molude ibewol sambala carte fay dulal katu isi motol sambano la fola korda bundalla ndanko dro hanni moche me fulale carte fay menna carte siate be wala kontil say ni to lamol tatan to lamol mantadu bawon to lamol bi mo jama bi je dol kam fata dol kon kan ko mo men fonta ngam fonyal say itol membe nganyale beti kati kala
andu inim men yalo ko be sunterangol dile la le ibe sukurolu dile la wolu te balanna pour katalo to li rangot ban tol mem man sukuru di mola man sunteran diala wolu kono wakili lal be kala jumallati alinten miralam fongla ba muna na mol fo man pare ka bala nyin nako sunkaro la bunya tambitan to li wala le sunkaro kono katasi kombe carte fayole kala muna na man bala wol nimbe kunkalam fongla nganna banku di yakanu wa mu nyantolet pour ka loko sunkaro manke kariti nyanta carte fayo kala men kon bar dew fele keri akamunta député li même fanan kana lo député fo constitution wala sembo warta Gambia dingoli tiba molle constitution de da ñun fo manke wo constitution siba ise constitution la pour ngaje ko nga député carte fa bari time frame can be changed amanke alquran kuluti we can change according to tol fongola comfort and that's very reasonable katon 95% or 90% of Gambians are Muslims and they will be fasting during that time. So we are validate le kaje ko alinga falindiro ko timetable la muna sino be Gambia dingolu sondomo kono Gambia politician ol sondomo kono ko imanyinje ko wakarola bunyana la horomo wakualla kenyalu anin sunkaro kono katara de terin nyame muna na nyi manke haklimate Gambian ko muna ketal la fu president Baro ya tol do kule bang Gambian ko President Baro ali do kule bang Gambian ko muna na hakilol manjanji bar nin tata fom futaraja andum abekala karo bay balot woto nabe bay baliala ita manyela la bay balu e ka mole karote bola abota wa mam lo bo wolunna ka karote li fulo folot bay balolum karo bota o ita nya jaw e ma jaw wolunna karote li folota kontro ka datu wolunna wota lial nya tilangal la karo bay balo menna ni ano ko iye wuli ko eta karo nyini ko fo saje ko kadu ni mela karoje ite betula dunola dibola kono fo sangi lulu nala sangi lulu dibo atu fani wamo aturubado asama fingo wole dente tilibola wole nyin carte fawto nyin dipte carte fayo ye wuli yete la karo nyina e mala ye kana dibola wara yela yesino diboye kunun sangi lulu bara talingo fota menko Gambian kol wallahi billahi nali sonta hani fureli membe din ko kono alsidiam kanmoy mosi kole asifaje Gambia banko kan president Baro nsonta way député lu soto ko alafta kanyi loi manipulate nyamen ay nani loi manipulate yaya jammebe do yala nkanyi men sataten yaya jamme fanka kutute le waka sofal bar president Baro buka kutute amanka sofa mansat buka sofa la hiditinya mo kumbondi abenin kibiro a fali janna kabe patio men taylat abesiala UDP be walel kono a fojan aliyata man sejele de kabe parer ngalale atolle ba fulal ya bay bar president Baro ta bayla mbadi Gambian kol fon kam mirale bang fon hakilo ba kanne banko ntolle be diamu kan kabirin kunun ntolle be diamu kan bi fana kunun nson mbalanta menna mune ben sondila wala bi kunun mbalanta menna ko amanyinya amancheku mune batinna bi mba mira la ko keku tale wara wonyanta kala wala nya mba de Gambian ko alin kana song faniya e tonya biti na Bangkok alin kana song ngakem fango kango kunun nat na kuma kango alin kana fono ngana domo wode mantarankan wallahi billahi dewo kana men warta wala nyinti ko nin sonta president Baro lo kangolo ta nyim banko kan president Baro nyin député lu beta president Baro la government lo ta nyama wallahi billahi Gambian ko asibo afangoto Gambia in the end membina kala wala nyinti ko Gambia ko do men fanka domo nkonka men domo kam fanku mandi Gambian ko la mbina fola wala fangola ntala nga fali andu atebayla moko Gambian ko la atebayla moko Gambian ko la atebayla aliyajele membe banko kan bi menketa fonyiti fonyi Gambia lem fo hanni mealon ko ite manke Gambian ko bari momo nin Gambian ka yelo la kabori jato kono fo membe fonyi adiyata Gambian ka jumale
molu be la satelu kono molu be la banko kay man hani woli be o fole ta ka fo ko hanga million lul sambali yenan fo ko en konkole be na bang nka million le nyini nka kodo ali president kalam tabalo fon la ko jube bang gambia dingol be bor kela satelu to ye mendamen nulo imunyol sitaje mumumuol sitaje ibersiri wolto ila security soto wolto ika chali jara domo ika mani jara domo wolbe wala to wuluta wolto sota wolto fokete moment wala o blato inana mam bore kataje hanni ko fode kabadum biyala kana bi ye woli borindu satele buidate ko iman sikyo iman hanyi la blato setanole be bala kesol be jolonne dala ika fo ko million lulu hayna nga sambali yanan ata keso hayna ikoyna ata kuole ben naba ikoyna konkole ben naba nite mu mansa kendot ila miranya ni la kumonya takalawol kammentu wala mintiko ali tenkum mfele lori ngali balajang Senegal ila keso killing ate jolon na jang ni muluwati nyalti to la banko dingola nyanto akumata mfebak mbeding kila nyunu malako malla fi ngaje keso hani bay accident ay jolon jang wala security wol tulo lafta ka wala moy wol lafta ka wala je bari itela kumo manna ka fenti million lulu hayna nkana wala fe na ngali million lulu ko na million ko wala ben naba ila o million lulo wala kono yirolu anila wala kono bungolu anila wonyantam bungolu wala kumate toliye itela o million lulot inila o million lulo meta sirinne inana maji ya sambema andunia sambema na mfana akake faliebu faransileti ibukaje atole kataraje ni million lulo me ikafota alse fonyin koli ni ka fonyin kaje lebebe na fetlaje ida mal bina be talala nyote ma motalon na atata da men fole man kajang covid-19 covid money menna COVID ma koy ro men nata bi al tulobe million gellela men kasarata momala dunta damen audito sol hayne yela reportol findendi gambian kol munem gambian kol fo tonya camera kon tol mun talin lala leti bang wo fatol fon camera al tulol le ka talin wo faliye bang fo atol gambia dingol al kali fongol soso bang ko aliye ku momel long al ka ko men je kake al kalifang so wala munela ko o manke to nyate akatara al fonga lon ko wala ket birin adama baro sita man sakunda anin bitem al nene amoy ko adama baro jumale charge corruption charges la al nene amoy ko adama baro ay jumale mutako way nyine ke banko kamme alon ko anin loi kenyal manta membe corruption fo gambia dum mbadi ngol gambia corruption atije ba mbadi gambia ko itening ala temete membe la moy kan akoy tete mala banko tonya gambia corruption tijeba akoy te mala banko lungolu mol nyata corrupt practice le la ba mendu be ke kamba mbe kam fon tawndi nka kafu nka wakili no fon ka president baro tofo fon ka jele no kan nyingo fintindi koro wulango be ketal mbadi ngol koro wulango be ketal gambia tinyata iko yaya jamme nga bondi janko because a corruptal nko because a tribal tal nko because a kamo faleke je nga nao jose ni adama barola wala jawiyata buku sumunala je mbadi ngol al kombe continue la kanyin keba ndol nyanta continue la katatemba mantara mo bayndi la konka fale nyame nyoba indi kunkuti jam mantara nyim folali ko nkam mol le kesenke jube mol kon ka foko nyi gambia dindo nyanta kala nyi gambia dindo wallahi mantara o ke kam andun taw ke nola gambia taw bankuti bari manke tole faranti da kanya kasi ngaje mol betulun nanna gambia la mol betulun nanna gambia sota fongola membe ko adama baro anala nyimma sakunda jawo aliko ngam bulola nyoka alko nga fonyin kolu tuje ka foko fonyin kollem itoliye jarabi ali nga tuje fonyin kaman ku kemon fonyin kola right lem pati diata ay taraje that's their right andum fonyin kol fanambe patio beleto patite gambia membership soto fonyi bankoka fonyi dinkilin teje
menna passeport ni Gambia dola passeport manke kilimote foñi dinkilinti je me wulunya ni Gambia dindo fana wulunya manke kilimote nsinna political difference sol soto nole ko nga soto mbela satel kono nyame bar wo man nyinke ko foñi ko nyanta torala la banko kan atonyala ibe damen adin kelobe damen bodale beje nyanta o reasonable kuol sambalanan bari kelobe jer sangi tan nani anana man kele sindi foñi bi munanna foñi nyanta kala wo zonti bi munanna Senegal ko be bolana Senegal e ka Casamas attaque ning Gambia la fokunu ngaka ke wala nyama ba kunu yeyin kelo kele sangi tan nan anim fen bari anana man mantoraten andu nenema amutate fetem fanan bari ateke no la nyinti ko nyim president kala muta balo membe ko Adama Barrow abe sirina banko kan abe na banko ni molu banko na neighboring country molu dun la nyot bi ala man tankala bar ko sike no Gambia katum ida mali membe nyola kafudo ya itandile ko Gambia al sal hakiltu nyul kanal use against us na keta mbe kala malo andung afele wala be ke kan ay damen dandala nyanta silale bang faye ke ngana foko ha fela keta munana nyinketa fo kabirin sain nin tol nyanta naman sa tonton na bang man sakala mutabalo ka faye ko ibe hakil tulale tebe state house damen sojarol le murumurunje sojar dol fane wol murumurun sojar dol yol murumurun polisol yol murumurun ntol moma murumurun ntol lete murumurun nin tana tete la tana bentol sotono lale nin ke kulame alonko akabe ke boroti tabulu koto la bi ni ajo ka fango fatiyandi fawo kaka sojar kangol le kumandi koy dunni Gambia le tambi ta modol attack bank do kan isalonko atente wulonte kulu faylalam president Barrow wulonte kulu faylalam ntolme kulof tanga fayima ntollem itente bari si hakil tu bake president Barrow na ya maro mente i hakil tu kana nyina kununna president Barrow nyina tabakele de president Barrow e jam fa warandi bakele de president Barrow be taw kay fongola bakele de ite be taw kay fongola amamme ite la kal man salolu la so ku ta tombe jumale fo say mbuka nyo sute kunun jang bita buka molu men sute kunun jang ya kilo bota kumolu men na kunun jang ya kilo bota kebarol men na kunun jang ya kilo bota kuol men na beda korta men la kunun jang Halifa Sallah Oje Jallow le yaje monibe tilingo kela tilinin tonyala monibe tonya fola kana ke tamoti wala nanta ka fali Halifa Sallah nala with all what he knows with all what he did jam fa mole mate fisir wallo mata ak gisoko no kuja obeje ni ngonte ka ke tamoti munela anyo tamole mat tamakele mat Halifa Sallah mu tamoleti ntanyala Oje Jallow mu tamoleti ntanyala ye tamayale ke lumen 3 years be fola itolle mo agreement o fango asembe mat je wolumen iman taraje biri ya bali vice president yala because akalafta walla ni ma wodi atata kala fenti president Barrow man sonna dilal aman song abija ko aka 3 years sole bat ni wasita abayita na president Barrow la attainment biri molu yaji molu tata o ko madron parakat abotawot wonte nafiki ya manyati bang hekatu manne ndirke bare mbeme na ko men mankutoto ngo wala ko mandi ko nafiki ya Oje Jallow wonte fennati hanibiya be minister nyino lete minister ke Jawara Jamano ye minister ke ya Jamano ye minister ite ko ite tu minister atakela jang oje ite hasidi ante atale alta ko kula muk watu watatoli left kasi mol ko kan drong atol ko ate banna atol lef siata moluti atol le abelo moluti atol le abeke moluti aluwo bula na politiko kono mo nyante wasa me ali Hussein Dabo fata ama o palasolu mara anane me nyini
ay kangole nyini banko kan ko moli yake president ni lafta ay wala nyini nama sorfa harabu kan hasidiya sambanyola ala kumo be kake yamar kendol let baratol be mol nyorla setanol kandrong hani atondi le solo sande nyolu idabe je te oje ite amadou be idabe je biri mol fintita dron prakas aliyole ta mol koto al to fang buka hani foje fang ita oje yalon nako solo sande ko to idabe je ni mu forote muna nema ima tande ko idabe je amadou be idabe je ko tema chalon al be borta aliyole taliye filije na fikiya al kawalek al mambete al tebete ala tolo mo jawol yaje tonya be damen ning hakilo e kudolu ma asiju so bonde bak of course ngalon ko ate diala mobe ba tonya mu kilingolet mo ni mu foroti ike kango kantale andu nyantale hakilo to kango to katun kango kumata bak atele katina mo ala kujama bije wo besilo asilo no nyame wolom nyintiko e momo ite alonko ibe kuwo kuto inim ngollam fengo fembe bulu inim ngollam mote keno la fenti molu me keno menti bari nini molu be nyoy wonyama oto fane molu horoma ke tentu ke jay nyantale nga nyo horoma nyantale nga nyo tentu ka nyo jay nyantale ni molu ya ku kendo ke ngofo bar ni molu ya ku fur ngo fanan kalin kane tuje ali nga itandila ko ye menke ku fur ngolen nga itandila ko be men kuoto amanke ku betet mo kilina Gambia di yamam fisia anyon Gambia kado fanante ntoli be dum Gambia di ngollet andum be o Gambia kilingol kan woto Gambia ninga abekela kaira Gambia ti abekela mbele kaira Gambia ti na abekela koro Gambia ti ntoli be la koro Gambia mu woto mbe kamenyi ni doro wole kaira Gambia ti mbadi ngolu na tale bi fanan kali kachandi ni wati sutungola doron manna me kama jang no manna nyin kama fanan ko purun sali batandi bake bila e lafta men na doro wolem kaje ko e ndal tala nyamen weekendo mbe wole kono kaje ko a wo weekendo nkana tara derin atara ko mankul kanyama nkana tara derin atara ko e nalla kachalu ye fama nyala me alonko asike fama nyamerinti wala nan kon sinana nga kachake bi fanan kal hakilol bulandi doron ko ndam malulem naw banta ba kilingol lem ka kachal ke damen kana kale be kachandi kay tandal lako Gambia bankode ntolle dentala andun dentala kangol men kan wolem kaje ko banku beto e soto ay kembela bankoti ay kembela kairoti wolen Gambia bankoti nali be dentamenna mbadin Gambian ko bedan nali e janne o ko wato go e kale konto kale konto kale jay e fo wati do
Thank you.